Bende belum maju. Bende belum maju. Banyak makan apa ni? Ada boleh hal. Allo hukum itu salah. Ada kata nano kita tak ada semua. Tidak jangan ni. Sini ada nana. Itu tak ada benda. Ya semela mana? Jangan. Barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Radio Kamla FM Touba. Jeleri menaten 3h baktan bi 15h baktan bi milti bi lulu ani say. Donc Alhaji Sori Fofana o be studio kon labi Alhaji Bafili Jawne ani Alhaji Bakubo Kaba ani Ufa Buharia ala tending kang anin na technicien Bambo Jabi ani Mamadou Jabi awa me émission ina wulamu ma na fa membe radio ina kabira na tatuba ani journaliste la dala kaso hafo e kande ma panola ko émission ina wultawma fe ni ben na melate radio Kamla FM Touba alay sori salamu alaykum. Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. Alayhi fa salamu alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhaji Bafili salamu alaykum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wabarakatuh. Awa donc habi awa ku mel be dasare ma radio kana kono lan sen kan nabo nabo ko diyem wa salam. Yo alhamdulillah rabbil alamin. Men na ko memma be radio do da Touba le kallan ke ya ko ngata halan ken maya bari kallan ke sate bari ya julo do asigi yo ya julo do habe dafa ka wondo e tambila na ma ko fana be sitan da radio ne la ko kulli be jambe ni ma ni jambe ni suri jambe be tambi jambe na sarante mo fama da lafiya ko to parce que dum wala ko be vende ni haje ente fa ji te da radio shi ta jam e ila dum wala kan wala mutubati ko kan te yawo i ha ta france ha ti tuba te no kuna kri ko abi be dara kisna ngoli mission na wuli bi abo sanji ko batan toro population me wakali radio ni man me sen da ha beti wala mu paloti batan dara kasi tuba jama'i krambaya aninja ko be hande ba na balo soto parce que ni mo so sai radio se kuma kiloto se kuma soto Kaji kuma kanya menete malu won kan won dingira wala da maka so dole na abi tuba ul be wakali tuba population to bata wakal ko shamana akoto abi mulo belori na emission na wuli do grano o dingira no wasala aywa ray bakko kaba bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bari on lo nal nya ben na jante studio kon la Touba Kamla FM be jelte bari
bundana mema longo alhamdulillahi rabbil alamin abata ke bulla barati baro menga la bulo wata ya yirwa atundam tata mo dan talma ha wati danta bar bibi ya bulo wata yirwa yirwo fanan be dangala akilo tebe ma ko to bi mbata oje muna fa mata bunya mbata lo ka muna fa mata bunya to menna nin dala kaso sita indo kombe panole kala panole nyini na ha ni tobe so nin tilo arajo akuma monte jang tuba kono jang ja anin karambaya menna dalso mansim bulla ni behe dalso sita bulla fen be karambal ja ala behe dalso sita bulla ida fanga ran rokale mbata lo wala arajo ni ayiru wata dan tambe wata bunya abata bunya telefon bitu de maro bulo bata si jama tuba dar ke tuba be tati parce que ni de ha kuma ne ha ite nyinin karo ke kuma be hidan kuma mbata lo haba tuba wati hidan ko arajo na ko ni programo yi ala information na do deta ya photo men na pano ko yi nati sabu men ngai nati parce que ni ma bula dara kasola halal grupo do ka asiata ba kuma ka wato bu para tara pa ven na wato mensi ameke no ma wato mo nyinan neti ka ita kalamba ni jara membe tuba jamba membe kona krima membe udala ba ibe duna jango je salo nin tuba ngolo nin ja hango fana moyti anan ko tuba be nyan le yin no bi ki dema e ga panojo men se ka radio in na marcelati parce que radio un programme on chena fana be side essence be ku men kan nan chena oyi ala fa wali pano ko en nata nyadi yo pano ko nyin den na me aso tono nem pano manna wala hatu hata radio nyin nata lummen ha bula fidawo be se ba kono la nganda la kasile groupe sia manya ito korida o dala kaso habi boleka ngala sakale essence ko asembo habu ni mira su kilingo doron ba ni tilon te ko su o mu su fana moitié habo 20h hata hadu 23h30 ha minuit l'internal wala si jani mo ni ko kasabi sain tilitanga kay na litre bina tilibisa mo karo litre keme litre mo ba ben atan sigi nyokon kam hakilo ke nyokon kam ko nga demaro la bulo la buli ha demaro nyini tuba population la parce que population do bi jambi wayi tella arado sa hanati bare do bi jambi ala baro bata siya yan ta fangati parce que moteur saba kilimo sanne ara ide bodra akilimo sanne hadi arado bo na tala saka essence da tambila boli ala dron doy kafla pililo fandin doy kafla pilima faida kolbe boli ala wala hatu nan kannamo alko nga fo radio la pano ko ise be nyame tuba population le bata kata ba katala parce que golo konti jamben nabi ite ala isori bo kalama ala ba ku do kala ke bata damu par buro lo tuba dingi beye la gine kono akoka te bi mele be Europe awa groupe men ka samo be Europe e nyanta yiri bulala radio kule radio yi mo tinna yiri bulata ku koka association be biya bebe o mu donti sidi asafo la association dingi fidawo fe wala khande mala a doto bare habi bulo be lori e be la kafrimo e hande ma fano tigo nabata kontifo même be kanya nan jamma parce que ni khas gibi million bi sabak mole ba rado hajo be fembelda ata micro ma ani micro la sigiranga ani kuputadu awa ninga pano soto anajo gono ba rado su kuma tiloto ase tuba munafa ay kuma soto ay tuba munafa bo pano ko ide na tatenne
pano ko ide na tawol kam al ko fun se de maro soto bon arado waxto be a hajo be masin ma anya be kam lay fam la de débat ke kan baro tanya silo ni dole ya karna woni parce que fen sanni ba dan tegla moye isa dan tagay al hal menna toro membe ke ri so le ta mo wala isa lo wala to nya fa lo nya hay nawul kum menna ngande be ma tal jeti esa simbe ben jalla suusu ata 21h ata 20h ata 23h30 ha minuit avec un litre nan litre nan wala consommation sa karo konda mbetare litre kemene mo ande jalla woni litre kemene mo hamba kanya fara million kili wa ke mufula consommation wasiya jama bulla ne ko san calculer be litre wuri kili litre kemenani litre binan le litre wuri kili kemenani binan eta to ko do saka abata kanya million tan nani wa ke mufula million tan nani wa kemenani wa binani million tan anen nani wa kemenani wa binani million tan nani wa kemenani wa binani bon alors consommation wolle sara ala fama de wolle sara nata sara pato be nyinna ngane benna ko fa de maroc sa indro ala fama ni kabri na consommation in Kenya ya inje to menna pano ko en sabo na te nyadi bon ngol la sara parce que arado mo abadan alet bon jigo mum bemma nsen dala kasi hatu jama'ata al muaradot jama'a bulu femo menti isi dala kasi jama'a hidema awa ngode marol ni hiji bula fana ala hakata ala waya sila ala haji na anaringa ahankili kunga palo ko be fa ka batana ngai ko bismillah nsen kannabo ala sori ma hala si doluma albera kafrimo ala ko ha dan tege tuba population li e hande ma tuba population le batakata parce que ni pano sota asen de male essence ko bon be halo ne ko courant te tuba ja ara do dolu Marcela Conakry courant bi bulu courant be na la e ba couper la courant atante do kabiri ni dam de tanu menna courant te bulu population wala débrouiller le anin telefanga la wakalo wala hatu hambi radio be kuma ka non de satra bi ma to ahide ko aljana moyen men foten nin capital dalmu radio fa aba fam balulale ça c'est obligatoire akana ke mogoma ke kawa kutile dol safa ina ta fe munti tuba awa ina te ifanga nyanta afire dal way fen kilimo mente abada ngati nso nole mara abada mo be ono bon ni publicité tumbe mulla comme Aribalu, Orange Lu, awa hataka du julal fanga la commerce lu, société lu, non do libi jannu, arado ba fam balu lale. Mais insako tu ba fana ne arado la hakan sako arado ha marse jam. Ba janning o ko la hablato, ko tu ba ding le hiblo ma ko la, wala ha pano ko dat. Parce que batala sa consommation c'est trop. Awa wala ha tu adia na boa, fonga pano ko lancer. Alors ko arado su kuma no ba mo la hajo bata bula matiloto obligé journaliste dumbe fangadi mfele jam ko dama bula sara ko de be volontaire la bari arado ken kumanya bato da jama ni ma manyini ka pano la kola wala hatu hakilo sitam bari wala nyalo wala te yalla me yata katame kabra ha ko resi maja mo tan tata general sankoya ata dan te kay aka fana hadan tay khalifa to ya no mala isrobati ani mbulu ko ke mo ani nja xam me be ka fano ya ka ja alfa fa normal ay ba fati afana ngakram trawdo na ta jam fembe ba la radio lo be be ta ko ye ala sore hadan to ga ako kwato wato khibar di mara sena tuba kon la surtout na radio ko wota khibar di ma ba janna de menala me nya from muslimoni adara shuba ta jam fa nan kana bo o kanda bo kono so mebe mo handa ko lamala na essence na do ya bulla dan kundo kamma kana bada fasaini
godo men ngame encaissé tuba karambane njaka men ya godo men dimma million sa jiwa ke milulu beka ngamo do fanso to men ko akata tala madina jaka kumo ko je madina jaka ko samia na watana kishi dan kundiro ke parce que faransa radio na mele ko sai ndro yo ben da la yo ko moto se wo ke shoba ke ke ya hali me ko na sa to so fara ko na ana santi ya radio la member le bijani awa kamba tuba ani jahamu balo ko le chija bebe urani mo kama faso balo ki hiura akama ishebendo ki huke makanto ke banato wala hakimi sa har sangi ko to bangala hido di nyomba ego me karamba nja ala hido me nyomba njoro bulo sarante jende sarame men nyam fana duwale mo ke mo be do men grande wonde bola ko wana ke ni garanjo kumata ko ngada ko suwo so do moti parce que jama bata jigo le tikito awa ko ka sali be radio la ha e bena wala ke ibe do ko to mo to woyi wakale bu awa hankala hira ko tagdo men awa ne ha bayinga bala wulla ko wala ma e ala so de jaha men be santo be kirin na be ha godo tambe tere bulo kono iyo o jaha man tuye men man godo di bulo shama ha dum bulle sama jaha shama ha dum bulle no ani me ngal bu sranan treja ete fase lista sa sa fe awa wo shama na hadi ani kram ba godo di sranan bulla andam nyo dolo e hankile ata godo na treja wo shama kenale abi aso so e ga tinga o dingrala wala babal mbito nyen kala jammenna parce que betime diare lungo lu sena radio enna ana baraja inta kala fen ko faso baro ala baraja e importance du go en kono ja alse mun nem ke alse mun nem bara importance du go en kono ke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh le tuba population pe ko tanda bel ko be kan na wa to ite tuba ja ane tuba ko ka ata ja ha ro ba ko ka ni be makan ala wa to ite bata dan to la radio fa ala ko abaro men na tuba ja muna fa men ba la tuba ja ane radio fa consommation men be ka la tuba ja esa siku ane tuko awa obe bodo be na tunga be bata bumba ya sawo abo nyane jati de barakan so to drone ata 20h waktu 23h30 waktu 0h de barakan jam nyane bo te di fa jati radio kamla e tuba consultant journaliste karamo kama fa de barakan wo nyane dumo radio inna kayanta lande min sat nake mo alhaji bakaso jadi alne malama radio inna ko tane alayo musiki ya hakaja alayo rumbudu parce que radio na fa ngi alhadu siki atal men benya atahabla awa na conseil de sasa president ma alhaji karamba silla anala jamaa ali alhaji sultan karamba jadi sobare ala khalifa ya kolla radio yi kawando sike jam nesi ko wolu na ba tu kilimoti tu ba jam ani tu ba ko ka ara hamiso ali jumo bo kalama bo na journaliste consultant SRL no le mo ko to ke fa wala baro dum dende mun na fara mu cameraman le Usman Jati ala yung fama le mu radio nya mo bi ana tanya sifaye kata da ha baro dende ba tu ba jang ko da sa tra na tema jangi pari tema Usman Jati donc baro fana o be mun na bandi kende nin kasete menu ke da pari sa ko la nin fida wo sita ubie gambo asida sima nya asa dende na directeur
parce que inspecteur général mala hadi so ko fana sa ka ke o ma mu na fa do bon radio yi ni communiquer ko sitambiga awa ni sango fana na te ta sai bu baja ko ka sa bata fatu isi kila bla radio la ya sa la si bari wal ma be sa fa alors afo banga bata ke dingira kansa ko min si mo la wuli to nya bu nya bela anoto mo la wuli tu bandi burba kure longoro semo o hambi baro bano to ay kan bari so do ninga la si i fanansi siati halo hafu ka sar jana fa hari usatra kila be betala sahoma madame anin khalifo fanan be communiquer ben la population ma halo hafu ko e menya la karambali ja ama sinin kansa wato yogondo o fanansi fo radio inja asilasi be sa fa muso ni sahoma viter le mu viter be si la be si ye donc si atala tandu ay komi wala ko men fana jëm kari la gide ko lo ja anen dingira kuta donc radio fana si do nya si fawo to docteur sinanari ana de hibaro dimma alo afwa askete de docteur ko men be nya ya do ko si biti fana si o nya si fanye alo afwa au be vaccination voilà vaccination ko no lo wato sita docteur sina ana be nya sifa radio ina ja ala ko population sa fa bon ani na sous-préfecture no fana be nya la memma o fana khibaro fana sina nari aw waxtu do la skila ki waxtu la sinkili ha nya sifa fa fa kala ten ala nya sifa ko sous-préfet ko tek voilà ou bien ni kila ko ta gawa de fanga na préfecture la na préfet ba na la kila sitaya so fana nda tege ala ko halo ha ko de sini donc radio amna fa ha mun kende nimbe fana na bulu fega finta ha ta sanuma ata habla godla ni sita ja ni telephone ha fo nay bulu fen karsa bata fini dola sano filta le jam nga communiquer sano garamu bidu akata do ki sa do le sa l'an 2008 nga sano yinge nga ta dun te ndinde ko kono nga communiquer dun na mali jawde bulu esigi ni wonda feja bal men nga sano dum bulla lu tangale tu ba dingal mbara alteja resort sada ko dola sano bata filama karamu bidu do ay to bendi donc wa communiquer ta nyamen na san tu wa hala sano ni karamu bidu donc wa ni école la kalu ko mi jena la wato en bedo te ni école be la kala ko fana communiquer do nasi taja so fana ni nyasi fa ba ni ngoni bo dindol fana ni te karanda alo ha fo ila wala hada intaka ubi baka awa ube ibe tahala ube tahala o fana communiquer sal tambili jam bari ngoni be sa itu dingira kinga ha faham donc nim bara wondi nam tan tumba jansa be la sile aw ko be o tan ko men jam tarinte o fana anin sa hakulu sa be la sile bari ngoni donc kensi men ko bari ngoni sa tara tan si sababu nyuma tan to be ta radio in sabudi abo pari hasija muna fam bali be radio in ko to alhaji fama di jabia kata radio ina sija ani bari nyubano lande mi sette ko be ngafo nyamen dan mo radio ina tanga tra radio de bijam aha dogo bangalu besarata kam bangalu ha bon isa donc bangalu be barakan jawa to me lande mi sette radio dinde bijam amam ko moya e ha même fabriquer fasingo ko la to ben tro ko la ame jam fa yakende tuba ko jandor de samuta batterie de sisigama olumo ala fa mali jabi ala ba ko kaba petisi fulake bari sala masenya di batterie mobile batterie mfa ma de fa la camion si ole sigi ole batterie sigi camion ngono radio batterie asije ko ko ka ta ke jota na ke jota jana si stra bata sarse na sarse ta na di ka so to si bara la ham batterie ha video wa to na eta la waya sila asisarana asafo fa itaha commission wala kuma kan ala si ala hadi barka so ha commission be sigi tu baja din karam ba nin ja ha be ha mutafe asabat ta fana dunya be ha mutafe a afe as communiquer la tambi nana ta si ta to na ya alo ha ko ine tabida radio na fam ba ke tawo ala fa sile nyen no radio no te be sara kan ba no radio e fa so de mu ko ko bulu wata le min man fa so kano di mane ya ko do ini fa so kano dan so to fara lingen tenye abu ko sara mu ne
bari ngalo ha ko tuba ngolo munti mpanan kana tra tuba jang ikonte jang fa so le mu hali da do kono ibe do kono ikinde je donc do tigo me se walo ila surtout santé kono tuba nyo kon santé ni be je fi fana ngatra so o do la ni kan ke sona i fana sino a be ke jamano yi bon ila santé bon radio e fele te baraka ya tuba bi mo on te jabi be man to malo to radio parla hata consultant mali journaliste adin technicien be batam malo suba ibe duala ni tenga ba ibe duala ni alors a ko be baraka faso de o sewo na asi anya halo be to le wato be bela ka funya wato be bela ka funya ni munta su anen tili nakilo be radio de kaya sele me mo be be tala jahangol karambani ja fen ni mu ja karam ni mu jahangol radio no ko yo membe italam bari jahangol ye ko mi ham mo dam te jamina halo ha ko radio est ce que ko sarale be nyi to sarante nyato bari nga jamme ko faso ko nsi men ko population ye men be jali men ko ka be yi wakali si men radio no ko te hake parce que alfa men tambita men sawa ila duwa be radio no ko radio no ko ma bambanne tellement ha munafa men je radio to donc ite fana na da sikilinge ni hadu radio to a hani duwa biya o ke mo en la duwa asija bi fana ma godo ki babula hake hadu kar sa indi ko min je men kunate membe godo wala hake muslimo dum munafa fengete ko min ya radio men kunate jagelunte o fatolunte nalumalunte ibake la mukama ibake alale anin kila surtout men fana be barakanja parce que masingele mo na ya sa ha buluka ni mo fana mi wakala habarala amebe no ne ko kutungo dronum bari mun fa men bala mo hol bol la sahala donc i wakali fen ni si fen men no ato i hake tuba ke ko ma jena sa karamba ni jambe chamati ikata fela ya raida radio na koto donc ni men si men kendo tuba ja nin tuba ko ka be i wakali si men no i hake alale i hake la fasole donc fusinti ya itigiya to fo barajo ala sago nabi sallallahu alaihi wasallam mo wa be me ba on folano ngi si dan dingira do ala ba fi jaw na fana be ja ahmed lo arabe no koto aso nya ci ko place no wasala hambi mbe radio lo ko le nyas fala ko se kalamta parce que ko kunne ni ba kunna fo ha anyai tam wallale ha fo ni radio en ko te ndala ni ne inde kiri gole ya ko ni inde ba jutare radio en fala na jang na fa mumunti walla jana nyas fatay fa jana walla be nyas fatay sa ndo ala ba fini mbi te ni kala ita fala émission radio en kono mo la émission de radio en kono yo ala ba ko dimbo america ila hal ko adiata ni abunya tam della émission fermenti radio en kono la alhamdulillah rabbil alamin ala in fama di mo se duale al musie ne jata kendi adina radio nana ja super vetil afolo mu moy duala le wala me se diam ante super vetil fefen la man ke duwa janet munna dawdi faso kano o faso kano fananga wala mutafe hanlo abe khano hapo be abe faso kano nyamena fana baka ne rungo nyale ata mbi ata fana afe be ne muta fana se fe mutafe menta mita wadingirale skunde isetalia abu aja wajande sama insi langini aneti tabulala se bolla sewa o garansi de beno dira donc na be wonya ala sabo annabi tabasha fen ni me haku kendo kabri radio na ta hato menna hata to waje dembo men alhamdulillah to bangol do man yokot me xamé no be bi takeka me xamé no be bi takeka ba hambi be darala le bara meni baka pemme na yanga damu taten hambi ni do deba ni haja beda na suo wato maten a fero tanyalo ni fero be kerinu isatra wato wata be kuma kan
arba akol bata da mutaten e kana mi da hafko la fama de ta mora da rai fama de tan fen ni hayenke inta kala la fama de e ba kala tubale e kana mi da ke ala fama de la kolo wonte ala fama de hangan ne ta tubai ha ta fa sole wal fana ha de ma fe e ha muta fe bebe de ni ala be ba de mari o ko o di giringa fen ni halo ha ko fa so ga di yenne e be fa so kanurene ha fe me muta fana sabu e fana se ko ke men tabita je fe me ni jagere to ten abota mohamed bulla fana ha fa so kanule bisko hadi makka da menna be ha na tara da ko ka abigele aba abisa na mo ko me nyona mo ko wala mo jonti yo ibe wala mo ko ala yi sawa ala yi sawa ala yi sawa ba be me ke mo yi do ayene alo shiya ala ba ne ma be alo be groupe jamando debe tayo tayo musele ni fse mo fono tayo ko yepano ko ento yo tayo ko ti se femene sa ko yen pano ko ento parce que mene bi jango ha ko ni ta ke mele bi jang isiama ibati take isiama batake men ka sa ko bana ne be pani e ma fo ni yene e fe ni se menno be hibulo fe ni se menno e hakati pourcentage faso kanole pourcentage ala ni annabi iba kele fasole iba kele ale iba kele karamba ana ko mo iba karamba ani ngere jaha iba kele wolle munna tenti radio na hide til kilin kono tubango se kenya menna tilo hol na hide til munna hol wata dale iba talo nafa men na bala nafa men na be radio do dubaja hol wata o sele ala fele na radio na fa tuba drum ne bamba fa be min to e radio na fa be tuba ni tuba la min bere wala min doti ha taja hankundara akwai anafabi ani binani ta binani fefeni na tara da kabe na min be sai radio muta be sai kilo kana ke abi de be sai kilo ke ko mun be radio in ka sabo be kilo ta ja hantel me be kilo ke portuguese ibadan kilinja portuguese ibadan kilo ke ja wala portuguese unno portuguese gine bisa ibadan kilo ke ja ke sa radio na me ke sa radio me sansa ko mo ben radio ka en ko ben dala donc mo la fam ben ngu beto kuma kan fe na mo le ja ay sia beto kawando men be kawando fe ni be kawando men ko ne bala me la je ke ho abi diari amuna fam fa nabi madina ja ka no ko ante no wala ba fele be sara la radio na be di sara la ante a fa to kan demanda so ngini ni ha je so di bodu tanya wanyande ni arayo kan senanari dakela kula bai dara mo la ha fola hedo menin asdi ba jo kele ko me fa nawe tuba da buruka fefeli ande karambane jahala hedo mesdi wala abi wala hedo kile bitama fe namu tuba ko ni abi tuba ko de belo ala so ani tilo bala wani gira bai famani arsa kan nafsa wa sawo matak molme selen bida ni galmenna nganne je ba haita ko radio ngakane ake hanatu ba je to bulla yo jande ngasi no foro radio le vision yo lo fora te yo alai ba hadilu alai ba fili ko radio sisi gine bisawo radio awija benna bi to bulla londo ko tasibi dan dula fa me tan no zen no le moyen kamma ngara do bla internet la tuba ku fo e mo mo la ero ko kono la abiriki jango jang hari be tokyo isi tuba radio la o bebe del ding moyen kenya wala moyen du bata suto hana ila question ma ila question radio ji ngane je ba haita radio ngakana ni tuba parce radio godo ba to bla to dinga ko to captain fala wala munna wala ha to ma to la kamula lawo parce que tuba ko le me kamali fo tuba ni le hilo non seulement radio mon fenneti mais c'est pour le bébé ne haji journaliste bi sigila bi ila li bane asi ante tatio parce que ni yi bi sigila kinde sara sutra o radio telegine kono mo onti do sutra jambena fo tuba radio munna e radio tigo fanga hatu tuba le amam fe ni ngatu ala pasi tuba mu dafa parce que ala malingo ni be tawmala kiliasi mutale mbaring sigi nyogo mele biye ko tuba mbakilo o bibi nte ba ni ndam ta to mele radio ko bi bata sa ko radio ko kunna be television to internet bon
wo be bi bulle bi tu vois ije télé ko to bi ninga dim fana nyenne ko me moru sate ima journaliste mu bese na bese kawale ni ke ya men na kora do bituba si kawa tele mai tele khara do nafa do e ha munafa do bare nafa do mu indi du gol di munafa men sutola sa tuba sa teje munafa men sutola ara do la tra jam o bata ke sabuti hambule nyogomma bati nyogom faka ko ko dai tambila kawande kuto hari bi be kulu dara do bi do la kara mali bala kasit me tambita kulu aha munafa men sutato donc wala hake ngara do tujam dua men dikena iko men fa haja men fo ni ne mun benta si dua ye wo dua wo wakata wala haya fa ara do tonoma abe godo men na dum bon donc ara do ni haja miri ana tamma nan siki ana tay ne ka alko nan go le se ta hanya to wala hatu na tara do tiya ni ha fo be nya se kawane ite bitala ra do sikila no ulo kon la fete sotola mo so ke hal ni natara do ti jan sanga kono la eni mo hosi be ngatore 1000 million ke mesa modi sanga kono 300 million hadima ça fait ara do to ala do ma ala konti voilà ha to ala konti ma way na la sawa way godi bala moti a hamu ham men sa fati ko en ko douanier mbe mission la fanan se fere ni ha nyoko kabula do konakri habitu ko isa fa en ko ra do kabula ko espace ya to nyalen boke kaka di espace misabula konakri kamula tu vois misabula hafo ko konakri kamula awa ko abata promis ni ala sonta ngara parce que kayto be mbulule men se no nga kamula do konakri ni ala sonta awa do sa fo ya le be mekela ngana do fati yan sina erele bula tuba ko me espace sa ki nyamen erele ba ko labe mi arado bu fanga be konakri bon alin ka kandidu ka en ko bismillah sina wo beke mais fo ha moyen ne soto ngairele wo soto folo jalli ngara do ta tuba hana ansale konakri parce que ni nga nyuala sa hana ansale je nse dan ko soto mo bata dalala mena dal folo ni nga ko to ben akura ta tew nse na nyum arado masingala hata hala kuma konakri tuba hata no man soto few yembe tura tuba le ngado ko tayini konakri parce que munna faso iso sotole ko ha fa solo munafa janni hata ha ke mogolia akiya folo jango la sandor joti ko janni hata ha ke wolol ko to ulo ko no ka ke si sel ko to duma awan tel hando ne folo je telman du go ine meta hanya to fo du dingi hite siti wala harado tu jam non te bakal ma bodo me ka ko stato akaro na asanga bari mammi la no ma fa solo hadini asia ko be wala hatu ba fe tuba ding le hibulo do arado ni ko wato do nse juju wala ko me inta daga takati e sile be radio inde kambe si da france ha dante mo le jonne jogar sabuti ki de mala da radio no ko to yo dalo kudo biye fihi calculato betake parce que nin jama den ta fenna nal ma hakilo ni nato asugole ya te ha radio ni sarada mutam fanga kilin hanjam fata lundo nata taha Belgique men kafnyo keya handa fanga mutungala no da drabe no ndenne basaraka sumo la dia kama handa mutungala ha fo ko folo menye wala mu Buhari alay motar din Buhari sa fa ko jabi da sa besu munna Anvers ngaay ko udo bi fere tuba parce que ngara do folo men sanjanga san flake men bulu ame jam faya ko me do fa ha fo nyame ame jam faya bon nata sumu kono la butu nata yin ko fay ha tra kay to be saki kono ni nga men sara karo la wol be safere bon ka fu nyo se wata ya halta la pete ngaay ko be de maro bulo ni na abulu ate bulula usano la ha ke ha lancer bari siama bije isi lala melala bon ako bismillah sahoma ngam masara mbesa gila pari trendala hamulo kudu ako hay kikana ile de kuni jafa ta ko tumo ko isa ile ko bismillah telman tuba kano bato ahakemo fanan kano alai bakasu parce que kay kon sa la kasi de la tambile ken terenga manjam fa ya mutu faida kabirate ko mon gon tanya men nawo ngamulo kudai
ndata France bodo tra 2000 euros ho sara donc ndun ni wa kurasi di majal fa ni nga fon ter kendol ye ben na melale nga fo papa ye nga fo alay bafo de sawane papa na siser ndinke parce que si on alay bafo de sawane ça fa ko tibabo donc alay ba papa hamé soto 1500 euros o vambula ambulo kon la a dumbulu bon do fana 1000 euros bafo de sawane o fana ngadu donc ni mo sabo yene hante deba na ta continuer radio sarara godo bandingo adono butumu do fana bije o fana ngadema lay debbo atrese do no lana don la nalalo lay debbo jall o fana ko kuni ala sonta ni arado masotota kase anati nyanko na kre mandal sisa donc o fana na participation ketol to wala de baro ketol dala so masara ita kata dumbul la bonfi na dono be si ta bonfi hata ha dumbul je mandal so sa amatere dunga sia bar ma o fananga ndema menke a hande ma non donc ni bala sakala mo nani men ngande ma arado ina ko sabo hande ma financement ma nani nyogo o hande ma dono na tinya arado si ka jam ko donc alhamdulillah rabbil alamin bon nga men fo kaf ñoo li mamma li yeen te ko mala tek la tek donc do bi je c'est kuma fo kaf ñoo ye il s'est trompé bon donc aske mu tema tegen soyati mais arado la ko manke nyen tegen soyati parce que arado be dun najal dum men woluma adenta papa nasi ser le majam do non le bi dun na tuba ja dum men radio do ni sante men ha de maroc c'est montant truc wol e bi tantula le hi féliciter halo ha fo ko ki nta tuba kan nyawo nyam mo da parce que nta bo fa ite la hante danne banta ta ko mo foye nda dunya ha matériel jele ite la financement di male nyama matériel je kuma kan kam madron tuba kano kamma ha godo di kodi nda dunya ha matériel jele halo ha fa be dun natel to ha ta wolun nim bi fanante mani ha godo di ma ina ma masini ka hamma pano esa wa acho tamena ata hamu nyo hombu la pano nya yo pano onti million bis wala awa afana ndari ngo afana na participation a million dulo le ba halo hafo ka fana bato ke ata mageroti hiji sawa de donc manu wal ma ngafali parce que le mo hada sikirin ke koto jahani karambaya mianu insafo le kare sabata participer a hayde no parce que ani wala hakam ama kentem fama di comme alay bafili a bange nyamena ama kente ke tubale ntale dia nyente na yugo dundante dugola hadiyaye saate la hadiyaye aba fe saate na ta nyato wai alhamdulillah sakala tantu bata doke harfo to la saro fayda sakane tel faso baro lugu si même fo population en tout be iwa kali pour men da jom kali de lu ko ko radio yi si même fo halaka l'année 2013 mo tele ja a binani yara parce que radio yi ça peut ko binani radio binani tam ko ba don tante binani le tam gawale radio ay si dingra o dingra ni be sala be si pe dinga be de tam radio si to binani ja bon ngata hamake jang ni na directeur ni na sa dingra ono mo ala haju fama ni jadi ni na la so ko kana ani radio ke to mali ana na ko se de sa za president kala karambasi ata mo da buta ko kure ata radio inda tigi ko min je barakan te wa to be to je barakan fe wala te ko motel essence ko mo kilim mi ando jamane sano mo dal tigi de peye binani peye tata buka kure ko ki bata harfo me kamu terjadi pada punya ima, dia harus sudah siap. Kerajaan dulu dia, aku nak bikin doktor lah, bikin buka pulih lah, tuban dina, bawa ni bojan lah, hamu kanser, bon, kami jemput mu punaten, boleh mu panu poci, lomoro, ane tuban dina befale. Kamu nak tadam, ma thola si no jamiro be yenne ngasi binani be ma tada te ko dai shemo lu abesile binani moli be pare kamu ni asina continue anna man ke sai binala kasama ni la ko mu essence ko
donc hambi je barka dalla pano ko fana Dailo fana be jamo jam. ci taxaje wa ku ye jango jay ci taxaje nan ko lañu radio équipe suni fana kan ko la be jam nan kan ko la be jam jan kan ko la be jam so kan ko la be jam ba ay ta halo ko mo kelin tante be le tabu be mo hakka do ko ni ngi ba bon donc radio na taxama bitu o e ha tanke na esa songo so ba ko mo kelin tante be le tabu bon bibi je pano ko do kunna hambi fonga dan tege population ay tumu ko be ngasate men yara inani ko nya ani mansi dingira menu pano ko de jëm talente albata ko do konti kasabo fo be ñoko be sara ala ko pano sama su nya menda abela su tala be fana na hasu ke nye am ha ke mun kamma afa so do ko ani misiki meya bon donc ni trube kanda dingira hambi ate radio kini ne la ko mo jëm tani dole mu awa pano ko ni pano so pasai essence ko na biro to hanna ita ma asina kanya parce que pano fana ni kilo mambo lu men na be bara no mu parce que albe essence be consommer la do si bode essence ko si do ya donc technicien fana bi jam yo te fana te do bi na sama voilà ala ba kudo ala ke makambe penya haida ambe ate mu ate bunya kidinge adi sala hambi donc fait ni tu be kana wa do be ni arafu kan ay lame e wakale ida radio le nan le tamu radio ni be le tamu donc fait ni su ko no ato ke ni musu be hi wakale e hake radio yi donc ala radio ay baka kan no wato be bela ka furi samo sa do sida ala radio ka ko tamundo radio fa paranya aninna alfa kendo bil bongo na karamba ni jaha ala na ko se de saluka wato be bela ka furi to be lo radio barala ni ana akumala ni atamala nu am be bela ka furi barka donc ala sabati sago ni ngara wassalam Technicien Bamboja bi. Bon Bamboja bi alla technicien mo ite parce que tele masin kala majante. Bon baro ne bata do kalam tato. Sa ndo mun kubi baro en kono baro men ala ko ni ase mon de toro ni no nati e baro en kono. Yo ala arfo si dale. Yo. Atar date mana bula ante technicien anda. Ite bi jame baraka ne ko ta ke ni ke mamaru. Fule barakan technicien ya bulu banya. Wati ko no. Bari paru koy tubabe se warngana karamba ni jaha. Bari de technicien do nyogon tato. Asabo ke mundi asabo ke mote mafati. Adi masima fenge. Arado masima fenge muminda hagore. Ko me ale ko mari hayta nyamina. Asanta pri banda. Donc ni motere baraka motere tu pani mesendi kelonya. Tulo manke non de bougia tinya o be man o fusman di radio la. Ni motere pani da émission me continue ka be dari kibali. Meja ujani ni ankili ibida program festo fio bla folena ko tibe jamata. Sa la pani moteur la pani asta ase wati jolta ase tilikili ta ko tiri versa ba. Parce que tente moteur kili me baraka wala mate. Na moteur kili ne mbula. Na tinya ta fo jamaa isa baraka la hawa tebe. Fo jamaa isa baraka hawa tebe. Moteur kili wala mbula. Donc ni ngapono sto de genta kili se mata sirwa. Abanna do ta bona nyaga la. Awata tu ara dulu mana normal. Ana ara mana halasa. Au tibi masing-masing. Ni pano so. Dia ni pano sto. Ni pano so ta la ekipman so mane ura o baro stano. Impano sto ta io ba moflam takini se moflam. Journalist fana ngasia. Isa turu le kom ba ka nyamina. Amega dola. Ise ba jama faso baro mo ko mala ita nyamina. Indu barata soba, yu bara urala, me do toro. Machine la machine de fe ku ya la machine ko nyante. Ma De baro bloma. Di maro bloma tre bi ya min do benna. Parce que afolo minti ordinateur ku ya mo la. Ko watu ni fana micro na panita de se occupé ma hare ni. Afele ni micro fele baraka nyante ay. Ko fana pa mi senga sia. Abi o lo be di maro ni na ni ara be ni baraka nyante. Raje ne baraka de France pan na bulla wa. France pan la mulla normalement ara ni mi baraka nyante me morta kana bulato pilita kana bulato. Même morta. Même morta me pilita ara tasi ti dora ni siria solota. Donc ordinateur min fana me jan des fois watu di pan be sen ordinateur donc ni mi nyalo fana mako. Avec la ordinateur. Il y a l'ordinateur fana mako. Bon, d'accord. Mahmoud Emine, qu'est-ce que tu dis sur l'enfant d'Europe? Voilà.
Qu'est-ce que tu dis? Non, à la bambo d'Afrique, c'est pas grave. Il est technicien, viens par là. Voilà, technicien, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que toi tu proposes? Ma proposition, c'est pas longue. Ma proposition, c'est pas longue. Je dis à tous les enfants de France qui nous regardent actuellement depuis tout bas, je vous dis d'abord bonsoir. Actuellement, nous sommes dans le radio de Kamoula. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est de parler de la radio Kamoula FM, de parler du panneau, de parler du moteur. Aujourd'hui, je suis dans le cabine technique. C'est grâce à mon père et là, je ne pas dit je suis là aujourd'hui. Avec Mfandi Mbambo, qui nous dit souvent, maman, nous viens ici à la radio de travailler. J'ai dit d'accord. Mais aujourd'hui, je ne me prends pas, on ne me paye pas dans le mois. Mais alhamdulillah, quand on me dit, maman, que Dieu te fait ça, Dieu te fait ça, et la bénédiction de mon père, il a une femme handicapée, je peux dire alhamdulillah. Ce que Mfandi Mbambo a dit, je ne peux rien rajouter sur ça. En tout cas, on peut du panneau, parce que tous les temps, le moteur en panne, le moteur en panne. Quel panneau? Panneau quoi? Panneau c'est bon. Panneau soleil. Voilà, merci. Panneau soleil. On veut du panneau soleil parce qu'ici, il y a le panneau soleil ici. On peut. Le manque d'électricité. Voilà. On peut allumer la radio pendant la journée. Si la radio est allumée pendant la journée, ça peut venir quelques développements dans le village. Les gens aussi vont kiffer la radio, les marchandises, la publicité, tout ça là, c'est le développement d'un village. Actuellement, même pour la Ousmane, parce que Ousmane a tellement démarré la bouloti, même tout bangolien, Europe pour là. Moi, l'on est à Boké Kane, d'où les abeto. Alors, quand démarre au boulot, tu vas dire, alors, démarre au boulot, si tu as déjà béto, matin, calamta. Après Fat Felenti, pour même boto, mato kalamta, abe sabo kata jote wala Ousmane. Ma Ousmane mutant moloti, tantro mengala no haka. Fidaolu, na fempe ki ya imasi do abe sta Ousmane laka. To Ousmane mbata tula haje ki karambani ja ka be duala e. Al saka nafsaro. De maro e mbulo fanan kana tondire ale andabe karambani ja kan de masa zai. Mbada farang million sagi wake melu. Ya kanin karambaya fempe bijay. Be hadal si darso men la nyonka. Ngol sotote. Atoy mankere men nay alfa bakara. Arsa ban nafsa alsa. Nyinne masi na inde kijambi. Kala tagalma. Odin garawalu. Wassalam. No, mamenta cameraman bala sewa mata nyali ni sewa bume wajami parce que radio borla be bu ko jam en jam ko na ba mari jam ne wa na ja na no ko to la ko ta solti ko so ta bi radio la so la mi le jam a be la émission no et voilà fam be sen kanya mais franchement c'est de content Full l'émission. Non, full l'émission, blague Allah Akbar, traité le moti. Alors, voilà cette émission de full les mots là. Très bien. Sur là, nous on va comme samedi, l'intérêt de faire ça pour nous. Alors, tout le communiquer le kunda. Alors, par la radio, on va venir aller voir le téléphone, c'est rien. Parce que moi, ça va, on a bien. Alors, on va faire ça là, le gars, on va faire ça. On va comme sur le gaz à Diaboti. Nanti jangan pernah cerita saya. Tu bang kita, kita tu lepas pembako, betul itu tu pada kamar. Hasil kita pada bijak, bijak ni kerana bila belum kita. Dan ni aku kerana yang ni jah ambil Francis. Anak ni ada bi, handi bangga polos nak boleh radio kamu lepas tu pada ambil nak balik dah. Alas aku ni semua semua. Ini cerita orang benar apa dan ni. Orang mana greater saya pun faham tu. Donc, faida mefe lano in kamutu ko taben ko me bay bakku haja men fo Ousmane Diaby nte halo ne ba de le France avec 4 men to ahi wakal dro go baro jagiri tato arabul fan ko la sukura la wayi ya kan hamen ke momo manka hijan jagi wala bon nte kembe wala journaliste diem qui tanto hi félicité e baro men ka jang i mankan hanyine i ko men jara men fo nim fi dawo sita e hakande hado bi kilin bula ay safere men ma kora do kabla akaftani ma afi bo fendi habondo luma obi adru gidin ay azile timense bula kaftani kam wa kan ha soto yen ala sabo andam sabi sabo ara do me kero fo fere fo kesi hatrala
ni ala hajo be feme sanga men na watra kesu ko donc be douala France dingel fana nyen ko be dindinga mel di wuli kam ni bi yibla la na dugoku awai hande ma sate ya hajo bi ko siya man la ba arado ma afam balet ko sa abe no se ina ta fuiti arado le sala tambi al ko mo le salo bon nga fere ke arado ina hamunya al ko tuba habo dunia ma kun foto ala sa wala bisaka sabo be douala al tela kafuriyen be ita fana cameraman tantu nolo mo lamine jawleti cameraman dem nim ben se wayase ani ara do man fata few ala sa wala bisaka sabo wassalam lecteur toi lecteur voilà appelle ta fille ouais lecteur il y a plus sur ta peau ami tu es d'accord c'est d'accord écoutez pour cela il y a comment sur ta tête comme ça aman jiga kono peut-être moi ok Nandi ngaja fati bi Jangan furelu joya ala monna lusi mayala furelu koma koma ala monna lusi mayala awajula bagi kono kote ta furete be kuni sankunja de ngata sunni farila la jula kunda mo mante gato lunkiri ngawa ko fana sumata ni ngadu go kongkong ngana lubanta ngana mangana mani ngana lumankiri majule jabina atake ba fatunale me bari kabulala jigi mogoliye me bari kabulala kanu mogoliye me bari kabulala hada bari mogoliye mogoya gulo be mogolu majara mogolu tekini magila man fen soto ko simi sankum babari muso man fen je ay jabi bari muso ala moy mela furelu ko ala moy sala si jannin kende ala bella mo jabi de kilila sama jabi tata awa fo tata sama jabi ala jimbemba de muso fadanga sama de muso namu kunde ba jabi muso ba do si se de muso kunde darame de muso ina man fuda ke do ba kendo filime sigi lo ni malu demba nyima roza baluita ko demba nyima mo dala balita fe ala barika bulan na mujabi ala barika bulan demba nyima ribanta ninjo ngogi so asikunto bulan dunia ni ala ga jommi so na mujabi so ribanta iyo demba nyima na mu demba nyima do ta ga balita ko demba nyima mo dala balita fe na mujabi demba nyima do ta ga balita ko demba nyima mo dala balita fe sama demba nyima do ta balita ko demba nyima mo dala balita fe do kani korota si mane ta mutinti demba nyima mo dala balita fe ikana kasi dunia to kasi mangkule kila ifade baluri na lufele na kuntila ikani miri tedu na banna kabiri ala dunia la nindo ta dole mo
wallahi iman nimisa majula jabi kanamira miri kuja wasabu gotoro kanamira iyo dembajuma bayima siseba dembayima modena balita fi idi ngolo na ilele di ene haja sama deneno na barana na jabi le na musoma jabi di ngolo na mikele me pare ngol konton ko fana me jala alhamdulillah rabbil alamin nami be ja ki banta ko ku wuli ta fana tennem mari ke mo sita bu ta tennem nen do ha dimma bi pompe bi do nen do la to ko so pompe bi woro dim bodo me di la ma kontin da nyama ta ko wa tang do ne ni man godo ye la rente godo wa tang do ne je yana min be ja min be ja be banta ta ke sa sa mbe do ala har mu seni jata ken ya ko mo na bago dan me ye sin ba godo sina ke pompe lu kiri ngamin so ani para wuli ke me nani ni me ne wala jan kini do ni anta ko mbe do ala har mu seni jata ken ya ni fana da ta mu ne mala banko mai ani be ko na isi ma na ni be asi ko ta jama ni ma den ni ngalo ma ke bar mi be la hero ita ala ka ni kinin ja ba ko bi tu mo yo ma ma to ko mo na kar mo ba ni je ka ba lo ma kar mo ba ta ja ka ba ko ka no na ru fa horo mo na so te ni ma horo mo ka na ma na tin ma ja bi ke ma Allah is in the Tapi sudah ama foto. Ada di sini dah. Tapi sudah ama foto. Ala ka tana nga pil do ba. Tú lo
mi ko ma se wa ko ka ba ko ko yo la mutari ndan ni min fana je lo rinte fanta ke ba fat sira ko kuna e bula dinda be se warne ba ko min je la ko ko tala ma ka na ki se da sa ba hero be tala ya ala na sa ko ba ma nda ai da ke ya ti ba da ko ba da ko me ko ko ba me ko da kinda ba na ka sala sina ala sa ma ja ba die ni mo wa ta ba ko ndati kilo ko ko atala wa ita para je dola ndati okay ses ka na ko na ka wa ku ko ma ja ba sa ko sera bale ku ko ta na ko na ko ya sira ne bara sewa sala janilo sewa janilo mara sewa sala janilo ni ma ko sewa ta ko ba sewa ko ka ni ya ya ko ba sewa ma ko sewa ta ko ba sewa
Ero ya dama maka fu wata damu tare kana da shi da to shi ma ya bani ja ta kenda ne har da kasuna har ma ta kadi ma wulo kono gido en bata damu tare kana da shi da to karamba ngannin bolo mu inji akan telo songo suma duo kolla hanya suma hambulo suma no muto nyaale ti karamba ngannin bolo ma enji almu inta kana nyato alkani na ndawo ndana tawo almi be firinna almi la kisila almi tangala almi hijabula suru nafulo alma di lema alkani min kata do da gumbe alkani na nu lo wonna alkani to kana makai to kana to kana makai to ina ta ko alma ke ni dan ko almi kisila mo fi masibo borbe na masibo dan na mu masibo ye masibo ta masibo almi kisila ma ulo ko ila jagol masibo almi kisila mo ban nafulo alkana di ila goromo aro barka dum ni idela ka kunu fama du abon so gende na be wulo kono ana kila man to ana mi be so na iso ba mo kel na kila ila goromo na ni fa goromo ba sule ma ba goromo ba lo ya goromo ko la fa na no goromo ba ma di ana rin ke tan ni ina ka ko alma kele wulo kono ma di ya kan tan ni ma jalmi ta ba di almi se ko no di be ngala ala kan ni ga ti ila goromo na ni awurano bati a goromo aka ni madina goromo ba ja mi ba goromo na salba ni ma goromo ba bara ko ko be duara kameraman ya ta kana wa ta ko be duara ta kameraman ko le fala ti si maya hay bulo mi ato karambali ndembalu bana ya de mu me mi de ko tonna do sarba ko bana ko tonna karamba ko mata kulle ke mata nyale mata sewa ko bi ko le mi ko le ba be na re ngaye ko ni ma so bana ya de ka ta ba bi ya ni ma ba ko tara amana ba ba dan ko se ha dan ko kilo para me ra ka ti la ma to je kan mo boy ni balu la ko hi ma ka ko boy na ala mi ko ja ni la sarga wata hanya mani to kala ala mi balu la ka te sa ja no to haya mama ala ma me la jamanya sila mo so ala mi be si ma ya la si be ala mi be si ma ya la ka sa ni ma bu di be ma ko si ke pe ma la ta ni ta no ta la ala mi so la to bo ke da ma re ko sama kulundu makulong ala mi kisili masiwa ma ala mo si ba ko ro haya di ala mi kata mali ala mi ko ni ke saya mai ko ni ke jangaro ala mo so na pulo di mala kana ka na ni ala ha do ke ha di ku be do ma ni ma wala la ko be ke to bala hamma to hala ban ko to ni ala don to na ala mi ya di ma aja ka kende ala dara asi kun ta ja di ma ko mata nyaale mata sewa karamo ko ba afro mo na barako ala ma le ka ri me di konto kaya mama me jamanya karamo ba afro mo na barako to harum mama ri bana ko mo to karati to bana la wuri afro mo na to karati silanga ko mo to ma le to afro mo na barako ka ba barake ba afro mo na barako to oro mo sa ko ba afro mo na barako ma kana madina afro mo na barako to pati ya hasang wa sa hadugo wa sa alam ni kila man to jeno da kune ni maro go alam ke sa ji ni no to to ami ko ko to na jari na ni ma afro mo na barako to fa ni ma na no ko mo to jamba ko alam mara di sale ala muhammad be ali be la ka furini e han yu so la so ko da almi so la ka ni yo ko inshallah ko ke ko no Ram sorry. Ekurata. Amala almi tiraje bi tangari ni jaw pero yar kana inda sila ko ni tangala nyale ni ba goro mo makali mo kameraman kurnya andi kam mata nyali mata sewa karamo ba bisa la ko mata sewa dan sewa binna ka bu salo ko fune ko mata ko mata sewa ada mama balila kala mama nan ta
kendo la kala kani lo sila sa ni barka ala kani ni sa kuto sarba ko mana ko bi ya ko tonna ala ka kono daga kisa go ko ya gore men ni la de kiso bumba le tuma aga ta na hasi do ko to ko ni le ko bana ko ko ba ko tonna Kaka gamana para sa kula kulle ba. Bari yin san tara ki ngoro to. Ndal barana so ma kulle nya ngoro kebi. Sam ko mbala kulle. Na sa to bala din ke folo. Aran sam ko ba din ke folo. Hari ngasa no ni jan man ko. Man ke ko bana ke. Ala ba sam ko ba ko mi jambe ke fo se won. Mi so ma kulle na jan. So ma din ke la kulle lo ni jambe. Ale pre. Ale pre. Ale ma hari ke ni. Asudan na bulo ni ma ba ko ko da ko ma hari ke ni la te ke ba ta ba ko ni do ma ta kana ko ba ni do la mama na di ni ni ba im ba ni ba lu je na ba 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 ana ma nya ta ko ta ni ma ro nya ma du ku le ndana ya ma ka ku ne ba ga na ka ni da ma ko ni la hormone na ba ko na na ba hormone je ba ba ama ko mo ka le hero a hali ke ko mo ka ni la hormone na ba ba ko la ali to mo ka ni ana ke le le kon da la ama ke Aminu. Kan dia. Allah, ada sesuatunya lah. Udah dua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.